Oke Mas Bro, strike Mas Bro. Aduh, 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 besar Mas Bro. Aduh, besar Mas Bro. Aduh, besar Mas Bro. Aduh, itu Mas Bro. Aduh, aduh, aduh. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Baconger. Hari ini saya mancing lagi Mas Bro. Saya mancing di daerah persawahan ini Mas Bro, ada aliran sungai. Jadi kita mancing di sini ya Mas Bro. Semoga ada ikan yang mau makan. Target kita hari ini seperti biasa Mas Bro, ikan wader Mas Bro. Kita micro fishingan ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ikuti keseruan saya mancing di sungai kecil ini. Selamat menyaksikan. Oke Mas Bro, kita mancing di sini Mas Bro. Semoga ada ikan yang menyambar ya Mas Bro. Saya pakai umpan apa namanya, pelet Mas Bro. Umpan pelet kail nomor 1 ini dari Daichi. Kita nutul saja soalnya airnya agak banter ya Mas Bro ya. Oke, kita lanjut mancing ya Mas Bro. Semoga ada ikan yang mau makan umpan pelet ini. Oke, makan Mas Bro. Strike Mas Bro. Oke. Oke Mas Bro, strike perdana kita. Aduh, lepas Mas Bro. Nggak jadi strike perdana Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Tidak jadi strike perdana Mas Bro. Yuk. Oke Mas Bro, strike. Ini dia Mas Bro. Ini dia Mas Bro. Mantap Mas Bro. Strike perdana setelah tadi jatuh. Mantap Mas Bro. Kita lanjut mancing lagi. Saya pakai Hemus sekarang Mas Bro, Akita Kitsune. Semoga tajam ya Mas Bro ya. Yuk lanjut mancing lagi Mas Bro. Oke. Nah, oke Mas Bro, strike Mas Bro. Besar Mas Bro. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro. Besar Mas Bro. Mantap Mas Bro. Babon Mas Bro. Akhirnya Mas Bro, strike lagi kita Mas Bro. Ini Mas Bro ikannya Mas Bro. Mantap Mas Bro. Wah, strike lagi kita Mas Bro. Kita lanjut mancing lagi. Kita lanjut mancing lagi Mas Bro. Yuk. Oke, makan Mas Bro. Strike Mas Bro. Besar Mas Bro. Oh, besar Mas Bro. Mantap Mas Bro. Mas Bro. Strike lagi Mas Bro. Wader Mas Bro. Kita taruh di botol saja Mas Bro. Lanjut kita mancing lagi. Oke.
Oke, makan. Strike Mas Bro. Oke. Oke, lumayan. Oke, Mas Bro. Itu Mas Bro ikannya Mas Bro. Wader lagi Mas Bro. Mantap. Lanjut mancing lagi. Aduh, pas Mas Bro. Kurang beruntung Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Ayo. Oke, makan Mas Bro. Oke, strike Mas Bro. Oke Mas Bro. Wader pari ternyata Mas Bro. Strike lagi, wader pari. Mantap Mas Bro. Masuk botol lagi. Oke. Poin lagi. Lanjut kita mancing. Yuk. Mas Bro, strike Mas Bro. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro. Wader pari Mas Bro. Wader pari Mas Bro. Mantap Mas Bro. Kita masukkan lagi. Oke. Lanjut mancing lagi. Oke. Oke. Oke Mas Bro, strike Mas Bro. Kecil ternyata Mas Bro. Ya Mas Bro, ikannya Mas Bro. Kecil. Ih. Kecil Mas Bro. Masuk botol. Lanjut mancing lagi. Ya, oke Mas Bro, langsung dapat Mas Bro. Baru dilempar langsung dapat ciri khas wader pari Mas Bro. Ciri khas wader pari. Itu Mas Bro. Baru lempar langsung disantap. Mas Bro. Mantap Mas Bro. Tambah kita koleksinya. Masuk. Lanjut mancing lagi. Oke. Mana kok gak makan? Strike Mas Bro. Gak gak makan tapi ngena Mas Bro. Makanya kok gak ada makan. Ternyata sudah ngena. Susah ini. Kok susah? Kecil tapi Mas Bro. Masuk kandang. Oke. Lanjut mancing lagi. Ya.
Lanjut mancing lagi mas bro. Kita pindah posisi. Di sini lebih luas. Oke, mas bro, strike mas bro. Oke mas bro. Wader pari mas bro. Wader pari mas bro. Mantap mas bro. Kita masuk kandang lagi kamu. Lanjut mancing lagi. Yuk lanjut mancing lagi. Oke, makan oke. Mas bro, aduh besar mas bro, aduh mas bro, sampai dibawa melompat mas bro. Mantap mas bro. Wader semua ya mas bro ya. Di sini wader semua mas bro. Tapi kalau butek itu, kalau agak butek itu lele mas bro yang makan mas bro. Ada ini juga di sini apa? Uceng. Nah, ada uceng juga. Lanjut mancing lagi. Oke mas bro, strike mas bro. Aduh besar mas bro. Aduh besar mas bro. Aduh besar mas bro. Aduh. Itu mas bro. Aduh. Mantap mas bro, babon mas bro. Babon mas bro. Oke masuk. Lanjut mancing lagi. Babon mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Makan. Oke. Mas bro, strike mas bro. Oke mas bro, wader pari mas bro. Wader pari. Wader pari mas bro. Masuk kandang. Wah. Masuk kandang mas bro. Lanjut mancing lagi. Oke makan. Oke strike mas bro. Oke mas bro. Oke besar mas bro. Mantap mas bro. Akhirnya mas bro. Strike lagi mas bro. Ya sudah mas bro. Sudah tidak makan lagi ikannya mas bro. Perolehannya ya lumayan ya mas bro ya. Aduh mas bro, lumayan mas bro. Kita lanjut mancing besok lagi mas bro, kalau ada waktu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga menghibur ya mas bro ya. Mengisi hari terakhir liburan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.